السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ. نتمنى إن شاء الله تسمحوني، على بالي بطيت بزاف عليكم. اليوم رايحين نديرو تمارين تاع لا دوزيام سيكونس جو في شي مجيد. نبداو بلو بروميير اكزرسيس هنا في كتاب النشاطات، هذه الصفحة 14. نبداو لو بروميير اكزرسيس. واش قالوا لنا؟ avec ma ou bien mon camarade, يعني مع زميلي ولا زميلتي. Je regarde le dessin puis je dis ce qu'il y a dans le quartier. يعني نشوفوا الرسم، نشوفوا الرسم اللي عطاولنا ونقولوا واش كاين في هذا الحي. بون هنايا هذه عطاولنا، هذه مكتوبة مدرسة ابتدائية، هنا مكتوب بلوك جي يعني هذه عمارة، هذا راهي بن مسجد، هذو منازل، هنايا مكتوب ريستورون، وهنايا كار يعني محطة. دونك واش نقولوا؟ دون سو كارتيي في هذا الحي اون تروف ولا إليا مؤسسة استشفائية، يعني نقولوا ان اوبيتال، دي ميزون، كاين هنايا بلوك معناتها هذه عمارة وهذو دي ميزون، لا موسكي اللي هي المسجد، ان ريستورون et la gare et une gare. هذا واش كاين في هذه الصورة. هنايا قالوا لنا maintenant je dis ce qu'il n'y a pas dans ce quartier، يعني نقولوا واش ما كاش في هذا الكارتي، حاجة اللي ما كاش. ان ستاد ما كاش هنايا في الصورة، دونك ما كاش في الكارتي. ان زو ما كاش. لا سال دو سينما ما كاش في الصورة الأولى. ان اوبيتال وي كاين لوبيتال. Donc, je dis ce qu'il n'y a pas dans ce quartier. واش نقولوا؟ le stade, le zoo et la salle de cinéma. هاد ثلاثة ما كاش هنايا في لو كارتي من غير لوبيتال اللي كاين. لو troisième exercice هنا واش نديرو؟ شي لو بولونجي، نشوفو هنايا عطاونا لو بان الخبز، دي كرواسون، لو بولي الدجاج، la brioche et des fleurs الأزهار. Premièrement واش قالوا لنا؟ je montre et je dis ce que vend le boulanger، يعني نشوف ونقولوا واش يبيع الخباز، واش من حاجة اللي يبيعها الخباز. عندنا le pain, des croissants, le poulet non et la brioche les fleurs non. Et maintenant قالوا لنا je montre et je dis ce que le boulanger ne vend pas، حاجة اللي ما يبيعهاش. واش ما يبيعش لو بولونجي؟ عندنا لو بولي اي لي فلور، هذو خاطين. مفهوم التمرين هذا؟ الآن نشوفوا التمرين اللي بعده. je lis et je comprends. je lis le dialogue. عندنا هنايا ان ديالوج بين فاطمة وكهينة. فاطمة: tu habites où كهينة؟ قلت لها أين تسكنين؟ أو قلت لكم ديك المرة أو معناتها أين. كهينة واش جاوبتها؟ جابيت لو كارتيي نسمة، يعني أسكن في شارع نسمة. ما ميزون سو تروف بري دو ليكول اي توا، يعني قلت لها المنزل تاعي يقع قريب من المدرسة، وأنتي؟ فاطمة جاوبتها قلت لها موا جابيت لو كارتيي دي زورونجي juste en face du stade، يعني en face مقابل الملعب، pas loin de la piscine. loin معناتها بعيد، pas loin معناتها ليس بعيد، ماشي بعيد على المسجد. الآن في الصفحة 16 واش قالوا لنا؟ avec mon camarade je réponds en question، يعني مع زميلي أو زميلتي je réponds en question، أجيب على الأسئلة. Quel est le nom du quartier de Kahina et le quartier de Fatma؟ يعني ما اسم الشارع، لو كارتي الشارع اللي تسكن فيه كهينة والشارع اللي تسكن فيه فاطمة. هذا راه عندنا في النص اللي قرينا هنايا. كهينة واش قالت؟ جابيت لو كارتي نسمة. وفاطمة واش قالت؟ جابيت لو كارتي دي زورونجا. دونك كهينة جابيت لو كارتي نسمة. Quel est le nom du quartier de كهينة؟ نقولوا le nom على حسب الجملة، على حسب واش قالوا لنا. عفوا
le nom du quartier de Kahina. Kahina un nom propre. رانا هضرنا على لي نون بروبر، درت لكم من قبل درت لكم فيديو على لي نون بروبر. لو نون بروبر حتى ولو كان وسط الجمله راح يبدا باغ ماجيسكول. اللي حب يشوف الدرس نخليه لكم في صندوق الوصف. لو نون دو كارتيer de Kahina est واسمو le quartier نسمة. le quartier نسمة ماجيسكول. أول حرف تاع الآن يبدا ماجيسكول. ومن بعد le nom du quartier de Fatma كيف ماجيسكول parce que c'est un nom propre. et le quartier واسمو et le quartier étranger عفوا مفهوم التمرين هذا. نروحوا الآن للتمرين اللي بعده. Je lis les phrases puis je relis chaque lieu à son image. يعني نقرأ الجمل ثم نربط chaque lieu كل مكان. le lieu نقصد به المكان. chaque lieu à son image بالصورة تاعو. ma maison se trouve tout près de l'école. يعني منزلي يقع جد قريب من l'école المدرسة. مع من نربطوها مع المدرسة. هنا j'habite juste en face du stade. يعني اسكن en face يعني مقابل. le stade هو الملعب دونك نربطوه مع الملعب. ma maison n'est pas loin de la piscine. وش معناتها n'est pas loin قلت لكم معناتها بعيد. ne pas كي ندخلوا عليهم ne pas تولي لا فراز نيجاتيف. كي ندخلوا عليهم ne pas تولي ليس بعيد نقصد بها العكس. منزلي يقع ليس بعيد عن المسبح. مع من نربطوها هاي لك الصورة تاع المسبح. دونك هكذا نربطوهم. الآن نروحوا للتمرين اللي بعده. j'écris en une phrase avec les groupes de mots suivants. يعني اكتبوا جملة بهذه المجموعة من الكلمات. عندنا l'école, à, près, il, maison, une, deux, belle. دونك واش نقولوا؟ اللي يشوف يقول لك نبداو une belle maison. لكن عندنا il وراه il هنايا ما كاش il لا ميزون نقولوا ال ماشي il. دونك ما نبداوش هكا. واش نقولوا؟ il نبداو il ممكن il. واش عندنا هنا لو فيرب عندنا غير ا. دونك il a عنده. ما عندناش هنايا ان سوجي واحد اخر. ما عندناش اسم واحد اخر. عندنا il a واش عنده؟ il a une belle maison. نقولوا il a une belle maison. واش بيها؟ نحوهم. شوفوا واش نحينا. il a une belle maison. واش بقاتنا de près l'école. اذا واش نقولوا il a une belle maison près de l'école. رانا كونا جملة il a une belle maison près de l'école. je lis et j'écris. je relis ce qui va ensemble. يعني نربطو. عندنا هنايا الضمائر les pronoms personnels je, tu, il et elle, nous, vous, il avec s يعني au pluriel elle avec s. عندنا هنا a, avant, et, on, a, avait. هذو شنو هما؟ هذو رانا صرفنا لو فيرب avoir. نربطو شاك برونون بيرسونيل مع لو فيرب. كي راه هنا راه مصرف نشوفو مع من يجي ونكملو نربطوه مع اون بيل ميزون. دونك واش نقولو؟ جو مع من نربطوه مع اي. سي بور سا درنا لا ماجيسكول باسكو جو هنا عندنا اون فوايال وهنا اون فوايال. دونك نحينا لا فوايال ودرنا لابوستروف.
j'ai une belle maison. زيدو tu as une belle maison. هذو être avoir لازم التلميذ يحفظهم، ما لازمش كامل يغلط فيهم. elle il a عنده une belle maison. منزل جميل. nous avons une belle maison. vous avez une belle maison. أنتم عندكم منزل جميل. il et elle avec s. ils ont عندهم منزل جميل. فهمتوا؟ هذو عاودوا حفظوهم être et avoir. ما تحفظوهمش تنطقوهم فقط، حفظوا الكتابة كيفاش تحقوا الكتابة في الاختبار. ماكمش تحفظوهم، تحقوا الكتابة تكون صحيحة. Je complète par la forme du verbe avoir qui convient. عندنا le verbe avoir، هنا رايحين نصرفوه على حسب الجملة اللي عندنا. عمر une petite sœur، يعني عمر نقولوا عنده une petite sœur. كيفاش نصرفوا هنا le verbe avoir؟ هنا عمر نعوضوه on le remplace par le pronom personnel. وشنو هو باش نعوضوا عمر ما راناش نتكلموا معاه. عمر ما راناش نخاطبوه، ماشي هو اللي راه يتكلم. عمر رانا نتكلموا عليه، دونك راهو غائب. عمر راه مفرد، راه واحد، دونك باش نعوضوه بهو il a هذه هي. il a une petite sœur. عمر a une petite sœur. هو عنده أخت صغيرة. nous كيفاش نصرفوا nous avons. هذه بلا ما نخمو، عطاونا هما لو برونون بيرسونيل. nous avons un beau jardin. عندنا جاردان، بستان جميل. je remplace le sujet par le pronom personnel il. عطاونا جمل le sujet رايحين نحوه ونعوضوه par le pronom personnel il. محمد habite en face de l'école. محمد يسكن مقابل المدرسة. وين راه لو سوجي؟ لو سوجي محمد، إذن محمد نعوضوه بإل. نقولوا il habite en face de l'école. il habite en face de l'école. نزيدو علي dessine une maison. وين راه لو سوجي؟ لو سوجي سي علي. واش نقولوا؟ il dessine يرسم une maison، يعني يرسم منزل. رياض a deux petits frères. رياض عنده أخوان صغيران، دونك واش نقولوا؟ رياض نعوضوه il a deux petits frères. il a deux petits frères. هذو هما. نتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوني، تكونوا فهمتوا هذه التمارين. درنا صفحة 14 15 16 17. الى فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.